गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स एंड भाई बहन जितना भी हैं सभी भाई बहन को गुड मॉर्निंग। और भगवान की दुआ से आप लोग शायद सुस्त हैं और सुरक्षित हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री 12 का पहला वाला चैप्टर जो है सॉलिड। पहला चैप्टर केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो आपका क्या है, सॉलिड। सॉलिड तो सॉलिड स्टेट या सॉलिड कुछ भी बोल सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट और सॉलिड को डिस्क्राइब करने के लिए पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। पहला जो आता है आपका वो पहले डिस्क्राइब करेंगे। पहले वाला जो हिस्सा है वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, पहले ये जानकारी लेना पड़ेगा। पहला होता है जो केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग व्हेनेवर टू इलेक्ट्रॉन्स टू एटम्स व्हेन टू एटम्स कॉम्बाइंड विथ ईच अदर। पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। कॉम्बाइंड विथ व्हेन टू एटम्स कॉम्बाइंड विथ ईच अदर in one atom in one molecule in one element हो सकता है, एक एलिमेंट के भीतर में हो सकता है इन वन एलिमेंट, और इन वन कंपाउंड के भीतर में भी हो सकता है। व्हेन टू एटम्स कॉम्बाइंड विथ ईच अदर, जब कोई दो एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ता है। कैसे जुड़ता है, एक मॉलिक्यूल से अणु के भीतर में। परमाणु जब जुड़ के एक अणु बनाता है, एक मॉलिक्यूल्स बनाता है। आइदर एक किसी एलिमेंट के भीतर में हो सकता है, किसी कंपाउंड के भीतर में भी हो सकता है, और इन एनी आयोनिक एलिमेंट, और इन एनी आयोनिक एलिमेंट। देन the attraction force is known as chemical bonding। केमिकल बॉन्डिंग तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है, मान लीजिए यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर एक एटम है। ये एक बड़ा सा एक ये बाहरी वाला हिस्सा जो है ये आपका अणु है, ये आपका मॉलिक्यूल्स है। ये अगर आपका मॉलिक्यूल है या मे बी कोई एलिमेंट है, मे बी कोई एलिमेंट भी हो सकता है। इस एलिमेंट के भीतर में या इस मॉलिक्यूल के भीतर में दो एटम एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे को खींच के जुड़ा हुआ है। तो दो एटम से एक मॉलिक्यूल्स बनता है। दो एटम से, यहाँ पर एक एटम है प्लस यहाँ पर एक एटम है। दोनों एटम को अगर जोड़ देते हैं तो एक मॉलिक्यूल्स बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। तो दोनों एटम को जोड़ देने के बाद एक मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन ये दो एटम एक दूसरे के साथ जो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर लिखे हैं देखिए, तो व्हेन टू एटम्स कॉम्बाइंड, जब जुड़ता है किसके साथ, विथ ईच एंड अदर, जब एक दूसरे के साथ जुड़ता है। किस तरह, एक मॉलिक्यूल्स के भीतर में, एक अणु के भीतर में हो सकता है, आइदर वो किसी एलिमेंट के भीतर में हो सकता है, आइदर किसी कंपाउंड के भीतर में भी हो सकता है, किसी यौगों के भीतर में भी हो सकता है, और इन एनी आयोनिक एलिमेंट के भीतर में भी हो सकता है। तो दिस टाइप ऑफ जो एट्रैक्शन फोर्स के कारण दो एटम एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग किस तरह का होता है, केमिकल बॉन्डिंग किस प्रकार का, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है केमिकल बॉन्डिंग का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। किसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। तो पहले जो है वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग मस्ट बी इलेक्ट्रिकल इन नेचर, इलेक्ट्रिकल होगा, इलेक्ट्रिकल इन नेचर हो सकता है, और मस्ट बी डिफ्लेक्टेड
बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड। डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो सकता है? पहला वाला जो प्रॉपर्टी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल बॉन्डिंग का, केमिकल बॉन्डिंग मास्ट बी इलेक्ट्रिकल इन नेचर और मास्ट बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड। एक नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट क्या हो सकता है? केमिकल बॉन्डिंग आपका मास्ट बी डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड्स करता है? अपॉन द इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रिकल बोलने से अच्छा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स, ये भी बोल सकते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग किस किस के ऊपर निर्भर करता है? केमिकल बॉन्डिंग डिपेंड करता है, केमिकल नेचर पाया जाता है उसका, इलेक्ट्रिकल नेचर पाया जाता है। इलेक्ट्रिकल मतलब दो एटम जब जुड़ता है उसमें एक माइनस पॉजिटिव चार्ज में भी नेगेटिव चार्ज दोनों अट्रैक्टेड हो सकता है, इधर रिपील हो सकता है, दोनों एक प्रकार का ही चार्ज हो सकता है। इधर नेगेटिव नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। तीनों तरह का पॉसिबिलिटीज पाया जा सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है? केमिकल बॉन्डिंग मास्ट बी डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड्स करेगा? द इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब दो जो एटम जुड़ रहा है एक दूसरे के साथ, उस दोनों एटम्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का जितना प्रतिशत इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित है या प्रेजेंस है, उस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है ये केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग मस्ट बी डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स। कौन तरह के एटम्स के ऊपर? दो जो एटम, दोज एटम्स आर कॉम्बाइंड विथ ईच अदर, दोज एटम्स आर कॉम्बाइंड विथ ईच अदर, कॉम्बाइंड विथ ईच अदर। दो जो एटम जुड़ा हुआ है उस दोनों एटम्स का जो बाहरी सेल में, बाहरी क्षेत्र में उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसका इलेक्ट्रॉन का जितना एग्जिस्टेंस है, जितना प्रेजेंस है, जितना उपस्थिति पाया जाता है, उसके ऊपर भी केमिकल बॉन्डिंग निर्भर करता है। तो बांग्ला भाषाभाषी भाई बोनদের জন্য আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি। প্রথমে যে কেমিস্ট্রিতে 12 ক্লাসে তোমাদের যে সলিড স্টেট আছে, যেটা আছে কঠিন বস্তুর অবস্থা, সেই কঠিন বস্তুর অবস্থা ডেসক্রাইব করতে গেলে প্রথমেই জানতে হবে ক্লাসিফিকেশন অফ সলিডস। ক্লাসিফিকেশন মানে হচ্ছে বিশ্লেষণ অফ সলিডস মানে হচ্ছে কঠিন বস্তু কতগুলো ডিপেন্ডসের উপর নির্ভর করে, বা কঠিন বস্তুর যে ক্যাটাগরি বা ক্লাসিফিকেশন বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কী কী আছে সেগুলো নির্ভর করে কঠিন বস্তুটা কী করে তৈরি হয়েছে কিংবা কীভাবে ফর্মেশন হয়েছে তার উপর নির্ভর করে। তা এখানে দেখো আমি লিখেছি ক্লাসিফিকেশন অফ সলিডস। ক্লাসিফিকেশন অফ সলিড বেসড কার উপর নির্ভর করে? বেসড অন ডিফারেন্ট টাইপস যে বিভিন্ন রকমের ওদের মধ্যে বন্ডিং পাওয়া যায়, সেই বন্ডিংয়ের ওপর ডিপেন্ডস করে ওদের ক্লাসিফিকেশন বা ভ্যারাইটি পাওয়া যায়। তা প্রথম যেটা আমাদের পড়তে হবে সেটা হচ্ছে কেমিক্যাল বন্ডিং, রাসায়নিক বন্ধনী, যেটাকে আমরা বাংলাতে বলি কি? রাসায়নিক বন্ধনী। রাসায়নিক বন্ধনী। তা রাসায়নিক বন্ধনী ব্যাখ্যা করতে গেলে প্রথমেই জানতে হবে যে যখন দুটো অ্যাটম টু অ্যাটমস কম্বাইন্ড, যখন দুটো অ্যাটম একজন আরেকজনের সঙ্গে জুড়ে থাকে উইথ ইচ আদার, যখন একজন আরেকজনের সঙ্গে জুড়ে থাকে উইথ ইচ আদার ইন ওয়ান মলিকুল, একটা যৌগের মধ্যে যখন দুটো অ্যাটমস জুড়ে, দুটো পরমাণু জুড়ে যখন একটা মলিকুলস বা একটা অণু তৈরি করে, সেটা কোনো এলিমেন্টের মধ্যে হতে পারে, আইদার সেটা কোনো কম্পাউন্ডের মধ্যে হতে পারে, অথবা কার মধ্যে হতে পারে, অথবা ইন এনি আয়নিক এলিমেন্ট, যে কোনো একটা আয়নীয় উপাদানের মধ্যে হতে পারে। তাহলে তখন যে অ্যাট্রাকশন ফোর্সটা আছে, যেটা ওদের দুজন অ্যাটমসের মধ্যে কাজ করছে, সেটাকে বলা হয় রাসায়নিক বন্ধনী। দুটো অ্যাটম, এখানে একটা অ্যাটম, এখানে একটা অ্যাটম, দুটো অ্যাটম জুড়ে গিয়ে একটা মলিকুলস মানে একটা যৌগ তৈরি হলো। তাহলে দুটো পরমাণু মিলে একটা অণু তৈরি হলো। সেই অণুটার মধ্যে যে এই দুটো অ্যাটম একজন আরেকজনের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে, এরা যে এদেরকে একজন আরেকজনকে যে অ্যাট্রাক্ট করছে, আকর্ষণ করছে বা বিকর্ষণ করছে, এই আকর্ষণ বলটা যেটার জন্য এরা জুড়ে রয়েছে কোনো একটা অণুর মধ্যে বা কোনো একটা উপাদানের মধ্যে, তখন এই যে প্রপার্টিটা, যে অ্যাট্রাকশন ফোর্সটা, সেই অ্যাট্রাকশন ফোর্সটাকেই বলা হয় কেমিক্যাল বন্ডিং মানে রাসায়নিক বন্ধনী। তাই ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কী হতে পারে? ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলতে গেলে প্রথমে আমরা যেটাকে বুঝি, কেমিক্যাল বন্ডিং মাস্ট বি ডিপেন্ডস। কেমিক্যাল বন্ডিং মানে রাসায়নিক বন্ধনীটা কার উপর ডিপেন্ড করে? রাসায়নিক বন্ধনী মাস্ট বি ডিপেন্ডস
কার করবো ইলেকট্রিক্যাল নেচার, রাসায়নিক বন্ধনী যেটা তৈরি হবে, যেহেতু যে ইলেকট্রন দিয়ে তৈরি হচ্ছে, আর তোমরা আগেই শুনে নিয়েছো যে ইলেকট্রন হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ পার্টিকেলস। তা নেগেটিভ চার্জ পার্টিকেলস যখনই হবে মাস্ট বি সেটা ইলেকট্রিক্যাল নেচার হতে পারে, আইদার মাস্ট বি ডিফ্লেক্টেড, মানে এটা বিচ্যুত হতে পারে, বা এটা হতে পারে কোনো ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ড, যখন কোনো তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে আনবে, তখন সেটা তড়িৎ ক্ষেত্রের দ্বারা ডিফ্লেক্টেড মানে বিচ্যুত হতে পারে, অথবা ওর ইলেকট্রিক্যাল নেচার মানে হচ্ছে তাড়িতিক বৈশিষ্ট্য পাওয়া যেতে পারে। আরেকটা কি হচ্ছে কেমিক্যাল বন্ডিং মাস্ট বি ডিপেন্ডস, কার উপর ডিপেন্ডস করবে, আরেকটা জিনিসের উপর ডিপেন্ডস করবে, কার উপর ডিপেন্ডস করবে, ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন মানে হচ্ছে সাজসজ্জা, যেটাকে বাংলাতে বলা হয় সাজসজ্জা। ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন মানে হচ্ছে যে দুটো অ্যাটম জুড়ছে, একজন আরেকজনের সঙ্গে জুড়ছে, তাদের যে এক্সটার্নাল সেল, একদম যে আউটার মোস্ট সেল রয়েছে, সেই সেলেতে যতগুলো ইলেকট্রন আছে, সেই ইলেকট্রনের সাজসজ্জাটা কেমন আছে, কোন অ্যাটমসের কতগুলো আছে, কারোর একটা, কারোর দুটো, কারোর তিনটে, কারোর চারটে, কী রকমের ইলেকট্রনস নিয়ে ওরা নিজেরা একজন আরেকজনের সঙ্গে যে জুড়ে রয়েছে, তার উপরও ডিপেন্ড করে এই কেমিক্যাল বন্ডিংসটা। তাহলে কেমিক্যাল বন্ডিং মাস্ট বি ডিপেন্ডস আপন দ্য ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অফ দি অ্যাটমস। কোন অ্যাটমস, যে অ্যাটমগুলো, দোজ অ্যাটমস আর কম্বাইন্ড উইথ ইচ আদার, যারা দুজন একজনে আরেকজনের सঙ্গে जुड़ছে তাদের উপর निर्भर করে। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या है। तो इसको सबसे पहले जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम था G.N. लुइस साहब ने इसको डिस्क्राइब किया था। इनके साथ इनका और एक फ्रेंड कोसेल भी थे। तो दोनों ने इस थ्योरी को दर्शाया था, दोनों ने इस थ्योरी को लिखे थे। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी इन्होंने डिस्क्राइब किया, G.N. लुइस ने और कोसेल ने। लेकिन इसको एक्सपेंड किया था, इसको और बढ़िया तरीके से एक्सपेंडेड किया था इसको बहुत सालों के बाद लैंगमुइर ने। कौन किया था, लैंगमुइर ने इसको और बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार क्या कहा जाता है, पहला जो कहा जाता है, ये आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, व्हाट डज इट मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। तो सबसे पहले जानकारी लेने के लिए केमिकल बॉन्ड must be formed, chemical bond must be formed due to the electrons, those are exist कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, आउटर मोस्ट सेल of the atoms or adjacent cell of the outer cell of the outer cell of the atom तो इसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले कहा गया है कि केमिकल बॉन्ड इसके ऊपर निर्भर करता है। केमिकल बॉन्ड मास्ट बी फॉर्म किस तरह बनता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स के जरिए बनता है केमिकल बॉन्डिंग। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैसे पाएंगे, कहाँ पाएंगे, तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, दोज आर एग्जिस्ट कहाँ पर इसका उपस्थिति पाया जाएगा, आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम, एकदम एटम का जो परमाणु का जो सबसे बाहरी सेल होता है, जो बाहरी कक्ष होता है, उस कक्ष में पाया जाएगा। और इधर एडजेसेंट सेल, उसके थोड़ा पहले और एक अगर सेल रहेगा, उस सेल में अगर जो इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन्स के जरिए केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है। तो बांग्ला भाषाभाषी भाई बोनদের জন্য আরেকবার বলে দিচ্ছি, প্রথমে জানতে হবে যে ইলেকট্রনিক থিওরি অফ ভ্যালেন্সি মানে হচ্ছে যে ইলেকট্রনিক থিওরি যেটা আমরা ডেসক্রাইব করতে এখানে চলেছি, সেটাকে বলছি যোজ্যতার ইলেকট্রনীয় তত্ত্ব। যোজ্যতার, এখানে তোমরা লিখতে পারো যোজ্যতার ইলেকট্রনীয় তত্ত্ব লিখতে পারো।
তা যোজ্যতার ইলেকট্রনীয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গেলে প্রথম যে লোকটার নাম সবার প্রথমে করতে হবে তিনি হচ্ছেন জি.এন. লুইস। জি.এন. লুইস প্রথম এটাকে ডেসক্রাইব করেছিলেন, তার সঙ্গে ছিলেন ওনার ফ্রেন্ড কোসেল। কিন্তু এটাকে সব থেকে ভালোভাবে যিনি ডেসক্রাইব করেছিলেন, সেটাকে এক্সপ্যান্ড করেছিলেন, সেটাকে হচ্ছেন ল্যাংমুয়ের অনেক বছর বাদে। তাহলে কেমিক্যাল বন্ডিং বা রাসায়নিক বন্ধনী ব্যাখ্যা করতে গেলে প্রথমেই যেটা জানতে হবে যে কেমিক্যাল বন্ড মাস্ট বি কার উপর ডিপেন্ড করে, কেমিক্যাল বন্ড মাস্ট বি ফর্মড। রাসায়নিক বন্ধনী যেটা তৈরি হয় মাস্ট বি ফর্ম, কেমিক্যাল বন্ড মাস্ট বি ফর্মড কার উপর নির্ভর করে তৈরি হয় ডিউ টু দ্য ইলেকট্রনসের উপর নির্ভর করে তৈরি হয়, ইলেকট্রনসের উপর নির্ভর করে তৈরি হয়। কিন্তু সেই ইলেকট্রনসটা হচ্ছে দোজ আর এক্সিস্ট, যারা উপস্থিত আছে, কোথায় উপস্থিত আছে না আউটার মোস্ট সেল বলতে সব থেকে বাইরের কক্ষে। কোন কক্ষে? কার কক্ষে? অ্যাটমসের, পরমাণুর সব থেকে বাইরের কক্ষে যে ইলেকট্রনসগুলো থাকে সেই ইলেকট্রনসের উপর নির্ভর করে কেমিক্যাল বন্ড রাসায়নিক বন্ধন তৈরি হয়। অথবা তোমরা বলতে পারো যে অ্যাডজাসেন্ট মানে হচ্ছে সব থেকে বাইরের কক্ষে যে সেলটা আছে বা বাইরের কক্ষ যেটা, সেই কক্ষের যদি পূর্ববর্তী বা আগে যদি কোনো কক্ষ থাকে সেই কক্ষের ইলেকট্রনকেও অনেক সময় কাজে লাগিয়ে রাসায়নিক বন্ধনই তৈরি হয়। তাহলে যে ইলেকট্রনসগুলো এখানে আমরা কাজে লাগাই, যে ইলেকট্রনসগুলোকে আমরা এখানে কাজে লাগাই সেই ইলেকট্রনসগুলোকে আমরা এখানে বলি ভ্যালেন্স ইলেকট্রন। সেই ইলেকট্রনসগুলোকে আমরা কি বলি? ভ্যালেন্স ইলেকট্রনস বলি। এগুলোকে আমরা ভ্যালেন্স ইলেকট্রনস মানে হচ্ছে, ভ্যালেন্স ইলেকট্রন বলতে আমরা যেটাকে আমরা বলি যোজন ইলেকট্রন মানে একজন আরেকজনের সঙ্গে যে জুড়তে কাজে লাগছে তাকে বলি যোজন ইলেকট্রন। তাহলে এই ইলেকট্রনটাকে কি বলবো আমরা? ভ্যালেন্স ইলেকট্রন, যেগুলো হচ্ছে আউটার মোস্ট সেলে বা অ্যাডজাসেন্ট সেলে পরমাণু রয়েছে যাদের উপর নির্ভর করে কেমিক্যাল বন্ডিং তৈরি হয়েছে। তাহলে কেমিক্যাল বন্ড মাস্ট বি ফর্মড কার উপর ডিপেন্ডস করবে? ডিউ টু দ্য ইলেকট্রনস দোজ আর এক্সিস্ট। কোথায় এক্সিস্ট করছে? outermost cell of the atoms or